औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कायनात की सबसे सखी आदमी के बारे में कि वो कौन था। लिहाजा आप सबसे गुजारिश है कि हमारी वीडियो को लास्ट तक देखें, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लें ताकि आइंदा आने वाली तमाम वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। नाजरीन, कायनात का सबसे बड़ा सखी हातिम ताई हैं। नाजरीन, आज कितनी सदियां गुजर गई हैं, लेकिन हातिम ताई की शोहरत आज भी मौजूद है। हमारे प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से किसी ने पूछा, या रसूल अल्लाह, इतना बड़ा सखी तो क्या क़यामत के रोज हातिम ताई को कोई हिस्सा मिलेगा? हिस्सा मतलब अजर। नबी करीम ने जवाब दिया, नहीं, कोई हिस्सा नहीं मिलेगा। नाजरीन, क्योंकि हातिम ताई ईमान नहीं लाए थे, वो काफिर थे, वो अल्लाह ताला की वहदनीयत पर यकीन नहीं रखते थे। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ने हातिम ताई को दुनिया में ही उसका इनाम दे दिया है। उसकी सखावत की अल्लाह ताला ने इतनी शोहरत कर दी कि अल्लाह ने उसकी सखावत का बदला उसे दुनिया में ही अता कर दिया। नाजरीन, एक रोज हातिम ताई से किसी ने पूछा, हातिम ताई, तुम इतने बड़े सखी हो, क्या कभी अपने से बड़ा सखी देखा है? हातिम ताई ने सवाल सुना और मुस्कुरा कर कहने लगा, बिल्कुल मैंने देखा है। वो आदमी हैरान होकर कहने लगा, हातिम ताई, वो कौन है? हातिम ताई ने जवाब दिया, वो एक 10 साल का बच्चा था। वो आदमी कहने लगा, बच्चा कौन था? हातिम ताई कहने लगा, मेरे दोस्त का बेटा था। मेरा दोस्त वफात पा गया, मैं उसके घर ताज़ियत के लिए गया। उस बच्चे को मैंने बताया कि मैं तेरे बाप का दोस्त हूँ, मेरा नाम हातिम ताई है, मैं ताई कबीले से आया हूँ। बच्चा कहने लगा, चचा जान, खाने में क्या पसंद करेंगे? मैंने कहा, बेटा, मुझे बकरी का मग्ज़ पसंद है। नाजरीन, हातिम ताई कहता, मैं उसके घर में 10 दिन रहा। उस बच्चे ने 10 दिन मुझे बकरी का मग्ज़ ही खिलाया। हातिम ताई कहता है कि 10 दिन बाद जब मैं वापस जाने लगा तो मैंने देखा कि उसके घर के सहन में हर तरफ खून बिखरा हुआ है। मैंने पूछा, बेटा, ये खून क्यों बिखरा है? वो कहने लगा, चचा जी, आपको बकरी का मग्ज़ पसंद है। अब्बू 10 बकरियां ही छोड़कर फौत हुए हैं। मेरी विरासत में 10 ही बकरियां थी। मैं रोजाना एक बकरी ज़िबा करके अब्बू के दोस्त को मग्ज़ खिलाता था। हातिम ताई ने कहा, वो बच्चा मुझसे भी बड़ा सखी था। पूछने वाला कहने लगा, तुम उस बच्चे को 10 बकरियों का मग्ज़ पूछने वाला कहने लगा, उस बच्चे ने तो तुमको 10 बकरियों का मग्ज़ खिलाया है, तो तुम क्या देकर आए हो? हातिम ताई कहने लगा, मैं खुशी से उस बच्चे को 10,000 बकरियां देकर आया हूँ। वो जो बंदा सवाल कर रहा था कहने लगा, हातिम ताई, फिर बड़ा सखी तो तुम हो, ना कि वो बच्चा। उस बच्चे ने तुमको 10 बकरियां खिलाई और तुम 10,000 बकरियां दे के आए हो। हातिम ताई कहने लगा, नहीं, बड़ा सखी वो बच्चा ही है। आदमी कहने लगा, वो कैसे? हातिम ताई ने कहा, मैं तो अपनी लाखों बकरियों में से 10,000 बकरियां देकर आया हूँ, पर उस बच्चे की सखावत देखो, उसके पास तो है ही 10 थी और उसने वो भी मुझे खिला दी। सुभान अल्लाह, इसे कहते हैं सखावत। नाजरीन, एक रोज अल्लाह के नबी हजरत मूसा अलैहिस्सलाम कोहे तूर पर अल्लाह ताला से मुलाकात के लिए जा रहे थे कि रास्ते में एक आदमी मिला। कहने लगा, आप कहाँ जा रहे हैं? आप फरमाने लगे, अल्लाह ताला से बातें करने जा रहा हूँ। वो बंदा कहने लगा, एक बात मेरी भी अल्लाह से कर आना। आप फरमाने लगे, जी बोलो।
ناظرین، وہ بندہ عرض کرنے لگا، اے موسیٰ، میں جس دن کا پیدا ہوا ہوں آج تک ایک بار بھی کبھی پیٹ بھر کر کھانا نہیں کھایا، اتنا غریب ہوں۔ موسیٰ، آج اللہ کی بارگاہ میں عرض کرنا کہ مالک تم نے جتنا کھانا میرے نصیب میں لکھا ہے ایک ہی بار دے دیں تاکہ وہ کھانا میں جمع کر کے ایک بار تو پیٹ بھر کر کھا سکوں۔ اللہ کے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس بندے کا پیغام اللہ کو بتایا۔ حضرت موسیٰ نے کہا، اللہ، وہ بندہ کہتا ہے میرے نصیب کا جتنا بھی کھانا ہے ایک بار ہی دے دو تاکہ اس سے میں اپنا پیٹ بھر سکوں۔ اللہ نے دعا قبول فرما لی اور ایک ہی بار میں سب نصیب کا رزق عطا فرما دیا۔ ناظرین، کچھ دن گزرے، اللہ کے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام کا اس آدمی کے گھر کے باہر سے گزر ہوا۔ آپ کیا دیکھتے ہیں کہ اس کے گھر لنگر کھانا کھلا ہے، لوگ آ رہے ہیں، کھانا کھا کر جا رہے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے گھر کے اندر دیکھا لوگ کھانا کھا رہے تھے۔ آپ بہت حیران ہوئے۔ اللہ کے نبی کوہ طور پر اللہ سے عرض کرنے لگے، یا اللہ، اس بندے کو آپ نے کھانا کھانے کے لیے دیا، لیکن پہلے تو اس کے پاس اتنا بھی نہ تھا کہ وہ اپنا پیٹ بھر سکے، اور آج اپنے گھر میں لنگر کھانا کھول کر بیٹھا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے موسیٰ، جب تم نے دعا کی تو میں نے اس کی ساری زندگی کا رزق ایک ہی ساتھ اسے عطا کر دیا۔ اس نے سارا اٹھا کر میری راہ میں تقسیم کر دیا۔ موسیٰ، میں اپنے وعدے کے مطابق اس کو 10 گنا اور زیادہ عطا کر دیا۔ اس نے وہ بھی میرے راہ میں تقسیم کر دیا۔ میں پھر 10 گنا کر کے اور زیادہ دیا، اس نے وہ بھی میری راہ میں تقسیم کر دیا۔ اے موسیٰ، اب معاملہ کچھ یوں بن گیا ہے، وہ قرضہ چڑھائی جا رہا ہے اور میں اتاری جا رہا ہوں۔ سبحان اللہ۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے ہمیں بھی اپنی راہ میں دینے والا بنائے۔ اپنے ارد گرد نظر ضرور رکھا کریں، جو ضرورت مند ہو اس کی مدد کیا کریں۔ آپ اللہ کی رضا کے لیے 1 گنا دیں گے، اللہ تعالیٰ اپنے وعدے کے مطابق 10 گنا عطا کرے گا۔ سبحان اللہ۔